सीएम किसान योजनार ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च होईगला। देखंतु एई जो वेबसाइट विषय रे एबे मु आपण माननकु कहूची। एई वेबसाइट रे आपण कोउठी आवेदन करिवे ओ एई सीएम किसान योजना डिटेल्स मध्य एठी रहिछि, आपण माने जानि परिबे। देखंतु आपण सर्च कर देबे सीएम किसान पोर्टल। आपणक आगरे जो लिंक टी आसीबो से लिंक टी ओपन कर देबे, एई भली इंटरफेस आसीबो। आपणक आगरे सीएम किसान योजनार ऑफिशियल वेबसाइट टी आसी जिवो। देखंतु वेबसाइट टी एई भली आसीबो। ए सीएम किसान योजनार ऑफिशियल पोर्टल होची एइटा। एइठी सीएम किसान योजनार पोर्टल विषय रे अधिक जानिया पई अधिक जानतु ऑप्शन उपरे क्लिक कले आपण अधिक जानि परिबे। देखंतु एठी लेखा आइछि सीएम किसान पोर्टल उभय सीएम किसान और पीएम किसान योजना नियमावली अनुଯାयी योग्य कृषक माननकु अंतर्भुक्त करिबा निमंते एकक माध्यम। एही पोर्टल रे ग्रामांचल क्षुद्र नाममात्र कृषक और भूमिहीन कृषि परिवारर सीएम किसान योजना रे अंतर्भुक्त हेबा निमंते आवेदन करिवे। सेहीपरि एही पोर्टल रे उभय ग्रामांचल और सहरांचलर समस्त योग्य चाष जमी थिबा कृषक सीएम किसान योजना रे अंतर्भुक्त हेबा निमंते आवेदन करिपारिबे। जदि आपण एथिरे आवेदन करियाकु चाहुचंती तेबे आपण एई वेबसाइट माध्यम रे सीएम किसान योजना रे आवेदन करिपारिबे। देखंतु एथिरे आवेदन पई कोन सबु नियम गुड़िक रहिछि। देखंतु एठी लेखा आइछि सीएम किसान ओ पीएम किसान निमंते चाषी पंजीकरण। आपणकु एठी पंजीकरण करियाकु ऑप्शन देइछि। देखंतु पंजीकरण करंतु लेखा आइछि। एठी आपण माने क्लिक करी एथिरे पंजीकरण होई परिबे। एहा पर लिखिछि पंजीकरण पई निर्देशावली। एहा परे देखंतु एठी जदि आपण पूर्वरु पंजीकृत होइचंती तेबे आपण एठी आपणकर स्थिति जांच करि परिबे। ई केवाईसी स्थिति जांच करि परिबे आपणकर केवाईसी होइछि कि नाही। एहा पर देखंतु सीएम किसान और पीएम किसान रो सुविधा। एथिरे आपण माननकु कोन सुविधा मिलिबो। पीएम किसान योजना रे तो जानिथिबे प्रधानमंत्रींकर जो किसान सम्मान निधि योजना, सेथिरे आपण माननकु प्रति वर्ष 6000 मिलुची तीनोटी किस्ती माध्यम रे। ए सीएम किसान योजना रे आपणकु कोन लाभ मिलिबो देखंतु सीएम किसान योजना रे आपण माननकु 4000 टंका मिलिबो। सीएम किसान योजना रे ग्रामांचलर क्षुद्र और नाममात्र चाषी दुईटी फसल ऋतु पाई वार्षिक 4000 टंका एवं सहरांचल क्षुद्र और नाममात्र चाषी सीएम किसान योजना रे वार्षिक तीनोटी किस्ती रे 6000 टंका हिसाब रे दुई गोटी योजना रु समुदाय वार्षिक 10,000 टंका सहायता लाभ पाइबे। आपण सीएम किसान योजना रे 4000 टंका पाइबे। किंतु जो माने मध्यम और बृहत चाषी सेमानंकु एथिरे 6000 टंका मिलिबो ए सीएम किसान योजना रे। जो माने नाममात्र और क्षुद्र चाषी सेमानंकु 4000 मिलिबो और 12000 को मानंकु मिलिबो। देखंतु जो माने भूमिहीन भूमि नाही तांकर सेमानंकु 12500 टंका मिलिबो प्रति वर्ष। जो माने क्षुद्र चाषी सेमानंकु 4000 टंका और जो माने बृहत चाषी सेमानंकु बृहत और मध्यम धरणर चाषी से मानंकु 6000 टंका मिलिबो। जदि आपण ए पर्यंत एथिरे आवेदन करिनांती तेबे आपण आवेदन करिनियंतु। आवेदन पई एथिरे आवेदन किपरि हबो, कोन कोन डॉक्यूमेंट लागिबो आपण मानंकु एथिरे मध्य मिलि जिवो। आपण माने जानि परिबे। देखंतु एथिरे आवेदन पई आपणकर योग्यता कोन हबो। क्षुद्र और नाममात्र चाषी ग्रामांचल रे जेउ मानंकर 5 एकर रु कम चाष जमी थिबो और भूमिहीन कृषि परिवार ग्रामांचलर जेउ भूमिहीन श्रमिक परिवार कृषि को मुख्य कार्य भाव रे ग्रहण करी परिवार प्रतिपोषण करिथांती। एहा पर उभय उपादान पई आवेदनकारी निश्चित भाव रे ओडिशार स्थायी बासिंदा होबा दरकार। सहायता राशि सीधासलख हिताधिकारी बैंक अकाउंट रे पैठ हबो। ए देखंतु अयोग्यता मानदंड को माने अयोग्य एथिरे आवेदन पई। एथिरे नाबालक माने 18 वर्ष रु जो माने कम से माने एथिरे आवेदन करि परिबेनी ओ मध्यम बा बड़ चाषी गोटिए परिवारर एकाधिक सदस्य एथिरे आवेदन करि परिबे नाही। चाषी किंबा तांको पति बा पत्नी
ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ, ଆୟକର ପ୍ରଦାନକାରୀ, ସରକାରୀ, PSU, କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୃତକ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀର ପୂର୍ବତନ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରକ, ପୂର୍ବତନ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପରିଷଦ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ପୂର୍ବତନ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ମେୟର, ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବେ ଏମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବୃତ୍ତିଗତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତର, ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନଜୀବୀ, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହୋଇଥିବେ, ସହରାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ହୋଇଥିବେ, ଦରଖାସ୍ତକାରୀ କୃଷକମାନଙ୍କର ବୈଧ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନଥିବ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି CM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଏଥିରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଓ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେ PDFରେ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଚେକ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆସି ପଢ଼ି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇଠି ଆସି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ eKYC, OTP ବେସ୍ ଆଧାର eKYC ହେବ ଅର୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ eKYC ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କିଂ, ରେସନ କାର୍ଡ଼, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ୟୁନିକ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, ଫାର୍ମର କ୍ୟାଟେଗରାଇଜେସନ୍। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଟିକ୍ ମାର୍କ ଲଗାଇ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି। ଏହି CM କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲଟି ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବର୍ଷକୁ। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଚାଷୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୂମି ନାହିଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୂମିରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 12000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, 12500 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏହି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଶୋ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର eKYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ, କ୍ୟାପଚା ଦେବେ। ଏହାପରେ ଗେଟ୍ OTP ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଫିଙ୍ଗର ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଇ ସ୍କାନ୍ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ସିଧା OTP ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି OTP ଦେଇ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିପରି ଆବେଦନ ହେବ, କିପରି ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ, କିପରି eKYC ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଏଥିରେ ଆପଣ କିପରି କ'ଣ ସବୁ କରିବେ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ CSC ସେଣ୍ଟର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।